ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान खान मार्च की आड़ में मुल्क में खाना जंगी की साजिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुल्क में अफरा तफरी, फसाद और इंतशार को कानून के रास्ते से रोकेंगे। कल केपी से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर निकलूंगा। इमरान खान ने कहा, मुल्क का मुस्तकबिल जवानों के हाथ में है, ये जंग हम सब की है, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, ये मुल्क के लिए जहाद है। पीटीआई आज़ादी मार्च रोकने के लिए हुकूमत के 2 प्लान तैयार। सिंध और पंजाब में 1 माह के लिए दिफा 144 नाफिज। शेख रशीद ने पुलिस हिरासानी के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। पीर को डेरा बुगटी में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। ISPR की जानिब से 4032 मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। यूनिसेफ के ताउन से 14 ग़िज़ाई मराकज़ कायम किए गए हैं। IMF से महंगाई का दूसरा मरहला आएगा। माहिर माशियात ने कहा, अभी तो महंगाई है ही नहीं, महंगाई का दूसरा मरहला हौलनाक किस्म का है। मौसमियाती बहरान के बायस पाकिस्तान में जानलेवा हीट वेव्स का इम्कान 30 गुना बढ़ गया। तहकीकी टीम के मुताबिक पाकिस्तान को हर 5 साल में कम से कम एक बार शदीद हीट वेव्स का सामना करना पड़ सकता है। मंकी पॉक्स का फैलाव रोकने के लिए कौमी इदारा बराए सेहत का अलर्ट जारी। दुनिया में मंकी पॉक्स के 92 तस्दीक शुदा और 28 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अस्पतालों को भी आइसोलेशन वार्ड कायम करने के लिए तैयार रहने की हिदायत। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कमाल अहमद का कातिल इमरान खान, शेख रशीद और इसके हवारी हैं। पुलिस पर फायरिंग से ये बात साबित हो गई है कि ये सियासी सरगर्मी नहीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान मार्च की आड़ में मुल्क में खाना जंगी की साजिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कमाल अहमद का कातिल इमरान खान, शेख रशीद और उसके हवारी हैं। खूनी मार्च होगा कि ऐलानात करने वालों से हिसाब लेंगे। पुलिस पर फायरिंग से ये बात साबित हो गई है कि ये सियासी सरगर्मी नहीं। उन्होंने कहा कि फायरिंग सबूत है कि ये पुरअमन मार्च चाहते ही नहीं थे। गालियां बरसाने वालों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। कानून को हाथ में लिया गया है, अब कानून जवाब देगा। वजीर दाखिला का कहना था कि इमरान खान मार्च की आड़ में मुल्क में खाना जंगी की साजिश कर रहे हैं। मुल्क में खाना जंगी, अफरा तफरी, फसाद और इंतशार को कानून के रास्ते से रोकेंगे। वफाकी वजीर दाखिला ने ऐलान किया कि शहीद पुलिस एहलकार कमाल अहमद के अहले खाना को शहदा पैकेज देंगे और अहले खाना की कफालत और बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी हुकूमत लेगी। अब भी आपके इल्म में है कि ये अब गालियों से गोलियों पे आ गए हैं और एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो लाहौर में जो है वो शहीद हुआ है। और इस वक्त हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये सारी इनकी क़यादत जो है, वैसे तो बड़े बहादुर बने फिरते हैं और बड़ी लंबी लंबी जो है वो बातें करते हैं, अब सारे जो है वो जाके इकट्ठे हुए हैं पेशावर में। ख्याल रहे कि लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में पुलिस के छापे के दौरान गोली लगने से एहलकार शहीद हुआ और हुकूमत का दावा है कि छापा PTI रहनुमा के घर पर मारा गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि कल KP से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर निकलूंगा। कोई भी हमें रोकना चाहता है तो हमें रोक कर दिखा दे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन PTI इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कल KP से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर निकलूंगा। काफिले हमारे साथ जमा होंगे और हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कोई भी हमें रोकना चाहता है तो हमें रोक कर दिखा दे। इमरान खान का कहना था कि अगर मुल्क में किसी की जान को खतरा है तो वो मेरी जान को खतरा है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, ये मुल्क के लिए जहाद है। PTI चेयरमैन ने कहा, शरीफ जरदारी दौर में 400 ड्रोन हमले हुए। ड्रोन हमलों के खिलाफ उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला क्योंकि उनका पैसा बाहर है।
ان کے لیڈرز کے پیسے باہر ہیں۔ امریکی ان کو سازش کے تحت لے کر آئے، ان کی غلامی سے موت بہتر ہے، اس لیے میں نے جہاد کا اعلان کیا۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ خدا کے واسطے خوف کی زنجیریں توڑ دیں، یہ غلام بناتا ہے، یہ کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے، عوام کا سمندر نکلنا چاہتا ہے، یہ اسے جیلوں میں نہیں ڈال سکتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک ہماری تباہی اور دوسرا حقیقی آزادی کا راستہ ہے۔ حقیقی آزادی کے لیے ہر شہری کو باہر نکلنا چاہیے، عوام کے سمندر کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے 25 مئی کو ہونے والے تحقیقی آزادی مارچ کو روکنے کے لیے شہباز حکومت نے 2 پلان تیار کر لیے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حقیقی آزادی مارچ کو روکنے کے لیے شہباز حکومت نے 2 پلان تیار کر لیے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پلان اے کے تحت ریڈ زون کو مکمل سیل کیا جائے گا اور صرف ایک راستہ ہی کھلا ہوگا۔ 0 پوائنٹ فیض آباد، بارہ کہو، راوات، گولڑا پر کنٹینرز لگائے جائیں گے اور مارچ کے شرکا کو 0 پوائنٹ سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے کراچی سمیت صوبے بھر میں 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں اور پولیس اہلکار کی موت کے ذمہ دار رانا ثناءاللہ اور حمزہ شہباز ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کارکنوں کو ہراساں کرنے سے روکتے ہوئے آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو نوٹس جاری کر دیے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے پولیس کی جانب سے ہراساں کرنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پیر کو اور ڈیرہ بگٹی میں امدادی سرگرمیوں کے سلسلے میں یونیسیف کے تعاون سے 14 غذائی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک فوج کی جانب سے بلوچستان کے علاقوں پیر کو اور ڈیرہ بگٹی میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پیر کو اور ڈیرہ بگٹی میں امدادی سرگرمیوں کے سلسلے میں یونیسیف کے تعاون سے 14 غذائی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پیر کو اور ملحقہ علاقوں میں سول انتظامیہ کی جانب سے بھی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ 4032 مریضوں کو طبی امداد فراہم کی گئی ہے۔ پاک فوج کے امدادی کیمپوں میں علاقے میں ہیضے کے 972 مریضوں کا علاج کیا گیا، جبکہ 24 گھنٹوں میں 200 سے زائد لیب ٹیسٹ کیے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مقامی لوگوں کو صاف پانی فراہم کرنے کے لیے واٹر باؤزر بھی کام کر رہے ہیں اور واٹر سپلائی اسکیم کے منصوبوں کے تحت بوروں کی کھدائی کے لیے بھی کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ماہر معاشیات کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے مہنگائی کا دوسرا مرحلہ آئے گا جو ہولناک قسم کا ہوگا۔ اچھا پلان دیں گے تو رہ سکیں گے ورنہ عوام اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ماہر معاشیات مزمل اسلم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، کل ہی قائم مقام گورنر کا بیان آیا، بات چیت 25 مئی کے بعد سے شروع ہوگی۔ ملک میں مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے مہنگائی کا دوسرا مرحلہ آئے گا، ابھی تو مہنگائی ہے ہی نہیں، مہنگائی کا دوسرا مرحلہ ہولناک قسم کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بولنے سے مدت پوری نہیں ہو جاتی، ان کے پاس سیٹیں ہی کتنی ہیں، اچھا پلان دیں گے تو رہ سکیں گے ورنہ عوام اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ ان کے پاس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی پلان نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاریوں کے حوالے سے ماہر معاشیات کا کہنا تھا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس بھی آ جائیں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ آئی ایم ایف مذاکرات سے متعلق مزمل اسلم نے کہا، حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنی ہے، شرائط پوری نہیں کی تو ونڈو شاپنگ کر کے واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آتے ہی آئی ایم ایف پروگرام ختم کر دیں گے، اتنی ہی خودداری تھی تو جا کر کیوں آئی ایم ایف سے بات کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پولیس کو لوگوں کے گھر بھیجنے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ کر کے دکھائیں۔ راتوں رات انہوں نے قبضہ کیا، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے۔ مارچ 2022 میں پاکستان میں 62% کم بارشیں ہوئیں۔ اپریل میں ہیٹ ویوز کی شدت بڑھی، جبکہ مئی میں مختلف علاقوں میں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ سے زیادہ ریکارڈ ہوا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ موسمیاتی بحران کے نتیجے میں پاکستان میں ہیٹ ویو کا امکان عام حالات کے مقابلے میں 30 گنا سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ بات ایک نئی تحقیق میں سامنے آئی، جس میں بتایا گیا کہ اس وقت عالمی درجہ حرارت میں صنعتی عہد سے قبل کے مقابلے میں 1.2 سینٹی گریڈ اضافہ ہو چکا ہے، اور اگر یہ اضافہ 2 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تو پاکستان کو ہر 5 سال میں کم از کم ایک بار شدید ہیٹ ویوز کا سامنا ہوگا۔ مارچ 2022 بر صغیر میں بہت زیادہ خشک گزرا تھا۔ پاکستان میں 62% کم بارشیں ہوئیں۔
अप्रैल में हीट वेव्स की शिद्दत बढ़ी, जबकि मई में मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। तहकीकी टीम में शामिल पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मौसमियाती साइंसदान डॉक्टर फहद सईद ने बताया कि सबसे परेशान कुन बात बर्रे सगीर में आलमी दर्जा हरारत में इजाफे से मुतालिक मुताबिकत पैदा न करना है। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया 1.5 सेंटीग्रेड भी गर्म हो गई तो सूरत हाल कितनी खराब हो सकती है, इसका तस्वुर हर कोई कर सकता है, जबकि 1.5 सेंटीग्रेड से ज्यादा का इजाफा मुतासरा आबादी की बका के लिए खतरा साबित होगा, बिलखुसूस अगर इससे मुताबिकत और रोकथाम के लिए इकदाम न किए जाएं। मंकी पॉक्स वायरस जानवरों से जानवरों और अब इंसानों में मुंतकिल हो गया है। मंकी पॉक्स वायरस मुतासरा शख्स को हाथ लगाने और रतूबत लगने से लगता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी और सूबाई सेहत हुक्काम ने मंकी पॉक्स के मुश्तबा केसेस के हवाले से हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मुल्क के तमाम दाखिली रास्तों बशमूल एयरपोर्ट्स पर मुसाफरों की निगरानी करने की हिदायत जारी कर दी गई है। मुल्क भर के बड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को भी आइसोलेशन वार्ड कायम करने के लिए तैयार रहने की हिदायत की गई है। कौमी इदारा बराए सेहत के माहिरीन ने खबरदार किया है कि इस वक्त दुनिया में मंकी पॉक्स के 92 तस्दीक शुदा और 28 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये भी बताया गया कि मंकी पॉक्स वायरस जानवरों से जानवरों और अब इंसानों में मुंतकिल हो गया है। मंकी पॉक्स वायरस मुतासरा शख्स को हाथ लगाने और रतूबत लगने से लगता है। आलमी इदारा सेहत ने कहा कि मंकी पॉक्स की एक दूसरे इंसान में मुंतकली को रोका जा सकता है। ऐसा कोई सबूत नहीं कि मंकी पॉक्स वायरस में कोई म्यूटेशन हुई है। आलमी इदारा सेहत के एक एहलकार ने इस हवाले से मजीद कहा है कि अब तक 200 से कम तस्दीक शुदा और मुश्तबा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।